Daddy, sabay na tayo. Ha? Sabay. Sabay, wait lang, baba ka muna. Are you sure? Yes. Are you sure sabay na? Yes. Weh. Kaya mo? Yes. Basta magpe-pedal ka lagi pag dun sa ano. Oh, hawak bike. So, mataas yun. Dapat, isa pa. Practice muna, practice. Dapat pe-pedals ka kasi wala kang salido dito. O, konting alali lang si daddy ah. Ang gagawin mo, dito ka dadaan. Nakita mo yung gitna na yan? Ang gagawin mo, kailangan mong pedals na mabilis. Okay. Kasi wala kang salida. Yes. Okay, 1. Yung paa mo, lagyan mo dito. 1, 2, 3, go! Pedals! Pedals! Pedal, 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 mabilis! Pedal, pedal! Mabilisan mo! Pedal, mabilis! What? Oh! Bitin! Ulit, ulit, ulit! Dapat mabilis, pedals! Oh! May pedals ka na mabilis ah! Yes. Dapat makaano ka doon. Makaangat ka. Pag di ka nakaangat doon, hindi tayo pwede magsabay. O go. Pwesto pa. Okay. Yan. Ito, lagay mo dyan. Lagay mo doon. Dito. 1. Tingin doon sa malayo. Huwag kang lilingon daddy. 1. Go. Pedal. 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 Bilisan mo. Pedal. Pedal harder, harder, harder. Faster, 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 faster. Faster, faster. Nice. Dapat dire-diretso yung pedals mo. Pagkaangat mo doon, pedals na pa ulit. O, balik na, balik. Oopsie. Balik, balik, go back, go back. Wait a second. This I will. Dito tayo, wag na. No, no, no. Sige, go.